જીતો વડોદરા દ્વારા શત્રુંજય તીર્થની ભાવયાત્રાનું ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવેલ હોય તે નિમિત્તે ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। કારતક સુદ પૂનમ નિમિત્તે જીતો વડોદરા દ્વારા શત્રુંજય તીર્થની ભાવયાત્રાનું ભવ્ય આયોજન જૈન સમાજના 4 ફિરકાને એક સાથે જોડતી સંસ્થા એટલે જૈન ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ ઓર્ગેનાઇઝેશન જીતો વડોદરા ખાતે છેલ્લા 17 વર્ષથી જૈન સમાજના ઉત્થાન માટે સતત આ સંસ્થા કાર્યરત છે। જૈન સમાજ માટે અને જૈન વેપારીઓ માટે અલગ અલગ વિંગ્સ સતત કાર્યરત છે। જીતો જેબી एन जीतो यूथ विंग, जीतो लेडीज विंग्स आ दरेक विंग्स खूब सरस रीते चेरमेन पोखराज दोशीना नेतृत्वमां कार्यरत है। एप्रिल महीनामां जीतो द्वारा 9મી एप्रिलना रोज विश्वभरमां एक साथे विश्व कल्याण माटे एक साथे नवकार महामंत्रना जाप राखवामां आव्या हता, जेमां वडोदरा खाते लगभग 10,000 जैन श्रावक अने श्राविकाओ हाजर रह्या हता। उपरांत जैन युवक अने युवतीओ माटे जॉब मेळानुं पण आयोजन एप्रिल महीनामां करवामां आवेल हतुं। भावयात्रानी वात करीए तो तारीख 11મી नवेम्बरना रोज नवलखी मैदान खाते शत्रुंजय तीर्थनी भव्यथी भव्य भावयात्रानुं आयोजन करवामां आव्युं हतुं, जेमां सुप्रसिद्ध गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल सुरमई कंठमां जैन स्तवन गाया हता अने एमणे एमनो साथ जैन समाजना आंतरराष्ट्रीय जैन संगीतकार नरेंद्र वाणी गोताए आप्यो हतो। जीतो वडोदराना चेरमेन पोखराज दोशी अने महामंत्री विमलभाई बोकड़िया आ अनोखा कार्यक्रम शत्रुंजय तीर्थ भावयात्रामां वडोदराना तमाम जैन ने भावभर्યું आमंत्रण आप्યું હતું। આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થયા હતા અને આ જ કાર્યક્રમનો લાભ લીધો હતો। पोखराज दोशी जीतो चेरमेन वडोदरा आजे वडोदरा शहरनी अंदर नवलखी ग्राउंडनी अंदर बहु मोटा पाया पर शत्रुंजयनी भावयात्रा थवा जई रही है। ए अठवाडिया 10 दिवसथी अहींया जोरदार तैयारीओ चालती थी। 2-3 दिवस थया तो रात दिवस काम चालतुं हतुं। आज अनुराधा पोरवालजी पण आया छे। ए लोको आमानी तैयारी छे। ए लोको भी सुप्रसिद्ध गायक कलाकार गावानामां बहु जोरदार छे अने आजनी तारीखे 8 થી 10,000 लोकोनी शक्यता छे। लोक पब्लिक आवानी शुरू थई गई छे। चारे गेटो उपर भीड़भाड़ छे अने पब्लिक आवे रही छे। अनुराधाबेने कया स्तवनो गावामां आव्या छे? अनुराधाबेने घणा बधा जैन स्तवनो गाया छे अने आजे भी गावाना छे અને ભક્તામાર છે એ બધા જોરદાર ગાવે છે। થેન્ક યુ। વડોદરાના વસતા અને વડોદરાની આજુબાજુ વસતા તમામ જૈનોનું આજે જીતો ભાવભીનું સ્વાગત કરે છે। અંતે ફાઇનલી બહુ જ મહેનત પછી આ એક દિવસ આવી ગયો કે જ્યાં અનુરાધા પોડવાલ અને નરેન્દ્ર વાણી ગોતા સાથે જીતોની બહુ જ મોટી એક ઇવેન્ટ થવા જઈ રહી છે। बस फाइनली तैयारी थई गई है। लोग आवाना शुरू थई गया है अने एटलो सरस प्रतिसाद है कि बधा ज अहींया भावयात्रा में जोड़ाय छे अने सौथी वधारे लिंक के जे पेन इंडिया अने आउट ऑफ इंडिया पण मोकलावी छे के लोको यूट्यूब द्वारा पण आ भावयात्रा में सहज रीते जोड़ाय अने यथार्थ भक्ति बधे ज थी लोको करी शके। आनो उद्देश्य बे हतो। एक तो के जैनोनुं जे चातुर्मास पति जाय एटले यात्रा शुरू थाय शत्रुंजयनी, तो ए शत्रुंजयनी यात्रा बधा लोको करवा नथी जई शकता, तो ए अहींया ए साथे बधा लोको साथे भाव यात्रा करी शके अने विश्व शांति तो खरी ज, केम के आटला लोको ज्यारे समूह भक्ति करे एटले एक अनोखा वाइब्रेशन्स अनोखी पॉजिटिविटी क्रिएट थाय अने जे विश्व शांति माटे ए सहायरूप बने। आ बंने उद्देश्य साथे जीतो द्वारा आजनो प्रोग्राम आयोजित थयेलो छे।